नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु शुभ सकाळ मु लिपुन आपण मानकु स्वागत करुछि लिपुन ओडिया न्यूज को। आज मु आपण पाखकु ओडिशा तथा देश विदेशर 25टी बछा बछा गुरुत्वपूर्ण खबर नै करि आसीछि। जे खबर गुडिक आपण माने जानिबा निहाती जरूरी, सेथि पई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। ता सहित आपण ए न्यूज को केउ जिल्लारु देखुछंती हमकु कमेंट माध्यम रे जणातु। आम चैनल रे नुवा करि आसीथिले दया करि चैनल टी को एबे ही सब्सक्राइब करि दियंतु। पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को प्रेस कर रखंतु, जा फल रे भली गुरुत्वपूर्ण खबर आसिले आपण सर्वप्रथमे नोटिफिकेशन जरिया रे पाई परिबे। तेबे डेरी न करी चलंतु आजिर खबर उपरे नजर पकेइबा। आजिर प्रथम खबर, ट्रेन यात्रियों पई खुशी खबर, आ रहिबनी वेटिंग की आरआईसी झमेला। ट्रेन यात्रियों पई आसिला खुशी खबर। 5 वर्ष भितरे ट्रेन ने वेटिंग की आरआईसी टिकेट झमेला रहिबो नाही, समस्त को मिलिबो कन्फर्म टिकेट। एमिति व्यवस्था करूछंती केंद्र सरकार। बड़ घोषणा करिसंती रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। आगामी 5 वर्ष भितरे सरकार एमिति व्यवस्था करूछंती जेउथरे यात्री आवेदन करिबा क्षणी कन्फर्म टिकेट मिलि जिवो। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। एलपीजी ग्राहक पई आसिला खुशी खबर, मिलिबो 300 टंकार फायदा। जदि आपण जणे एलपीजी ग्राहक तेबे एही खबर आपण पई विशेष होई पारे। 2024 एप्रिल नै 2025 मार्च पर्यंत कोटी कोटी ग्राहक सिलिंडर उपरे सब्सिडी पाइबे। एही सब्सिडी 300 टंका हेबो एवं एहार लाभ केवल 12टी सिलिंडर रे उपलब्ध हेबो। एहार लाभ पाइबा पई उज्ज्वला योजना सहित संयुक्त रहिबा जरूरी। 9 कोटी रु अधिक लोक उज्ज्वला योजना अधीन रे एही सुविधा पाइबे। संपूर्ण विवरणी जानंतु वास्तव रे कोन रहिछि। गत मार्च रे केंद्र सरकार उज्ज्वला योजना अंतर्गत गरीब महिला को सिलिंडर पिछा 300 टंका सब्सिडी वृद्धि करने को घोषणा करथिले। एही सब्सिडी पूर्वरु 2024 मार्च पर्यंत थिला, जहाकी 2025 मार्च 31 पर्यंत वृद्धि करा जायछि। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। आगुआ स्कूल छुट्टी पई छात्र छात्री को मिलिबो मध्याह्न भोजन खर्च। आज ठारू राज्यर सब स्कूल छुट्टी। राज्य में बढ़ी चलीथिबा खरा को दृष्टि रखी एपरि पदक्षेप निया जायछि। आज ठारू द्वादश श्रेणी जाय स्कूल ले ग्रीष्मकालीन छुट्टी घोषणा करिसंती राज्य सरकार। एही समय स्कूल पिला को दिया जिवो मध्याह्न भोजन खर्च सह चाउल। एने पीएम पोषण राज्य नोडाल ऑफिसर रघुराम आर आयर पक्षरु समस्त जिलापाल को चिठी करा जायछि। सेपटे संभाव्य ग्रीष्म प्रवाह और पाणीपाग विभाग सूचना को दृष्टि रखी चलित एप्रिल 22 रु 24 तारिख पर्यंत 3 दिन सकाळ 6:30 रु 10:30 पर्यंत विद्यालय खोला रहिथिला। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। बेकारी पई सरकार आनिले बड़ स्कीम। एबे मासकु मिलिबो 5000 टंका। बेकार युवक मानकु सरकार सहायता जोगाइबा आरंभ करिसंती। बेकार स्नातक मानकु मासकु 5000 टंका प्रदान करा जिवो। सेहि भली बेकार पोस्ट स्नातक एवं स्नातक मानकु मासकु 7500 टंका देबाकु घोषणा करा जायछि। वर्तमान सरकार समस्त शिक्षित किंबा योग्य प्रार्थी को रोजगार जोगाइबारे असमर्थ अटंती। तेणु वर्तमान एही वर्गर युवक मानकु बेकारी भत्ता जोगाइबाकु सरकार घोषणा करिसंती, जेउथिरे समस्त बेकार युवक मानकु 5000 टंका लेखाए मिलिबो। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। भारतीय मसला को नहीं बड़ खबर। एमडीएच और एवरेस्ट को करागला ब्यान। भारतर बड़ मसला कंपनी को नहीं आसिला चिंताजनक खबर। घरे घरे व्यवहार हेउथिबा एही मसला घातक साब्यस्त होई पारे, कारण एथिरे कैंसर सृष्टि करुथिबा तत्व थिबा नै संदेह प्रकाश करिसंती दुईटी देश। केवल एतिक नुहे, भारतर एही लोकप्रिय ब्रांड दुईटी देश रे ब्यान होई सारिलानी। भारतीय मसला कंपनी एमडीएच और एवरेस्ट रो व्यवहार उपरे कटकणा लगाइसंती सिंगापुर और हांगकांग। आ एहाकु नै तत्परता देखैसंती केंद्र सरकार। मसला विवाद को नहीं सिंगापुर हांगकांग ठारू तथ्य मागिला भारत। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। भारत सरकार बड़ स्कीम। ई श्रम कार्ड माध्यम रे प्रति मासरे मिलिबो 3000 टंका। पूर्ण करंतु एही फॉर्म। असंगठित परिवार लोकों पई केंद्र सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक ई श्रम कार्ड योजना आरंभ करा जायछि। श्रम कार्ड तैयारी पई सरकार एक पोर्टल मध्य आरंभ करिसंती। श्रम योजना लाभ पाइबाकू श्रमिक मानकु एक इलेक्ट्रॉनिक कार्ड तैयारी करिबाकू पड़िबो। एही कार्ड तैयारी करिया परे श्रमिक माने अनेक सुविधा पाती। जड़े व्यक्ति 60 वर्ष बयस होगा पर बीमा, अक्षमता एवं पेंशन क्षेत्र में आर्थिक सहायता अंतर्भुक्त करा जाय थाए। जदि आपण अक्षमता हुअंती तेबे सरकार आपण को 1 लाख टंका प्रदान करिवे। या सहित सरकार 60 वर्ष बयस पर श्रमिक मानकु मासिक 3000 टंका पेंशन देबे। तेबे जदि आपण पाखरे ई श्रम कार्ड अछि, एहार फायदा आपण माने निश्चित भाव में पाई परिबे। तेबे दर्शक बंधु कोन आपणकर ई श्रम कार्ड अछि कि? जदि अछि तेबे हमु कमेंट माध्यम रे निश्चित भाव में जणांतु। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे।
ଖରା ଛୁଟିରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଟାସ୍କ SA2 ରେଜଲ୍ଟର ହେବ ସମୀକ୍ଷା ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ହେବ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲାସ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲରେ ଖରା ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଅବକାଶକାଳୀନ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ଏବେଠୁ ସରକାରୀ ଓ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଚିଠି କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀମାନେ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚିଠି କରିଛନ୍ତି। ଖରା ଛୁଟି ସମୟରେ ବହି ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାଧିକରଣ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଏକାଡେମିକ୍ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅନୁଯାୟୀ ରୁଟିନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଏବେ ଆଧାର କାର୍ଡରେ ମିଳିବ ଟଙ୍କା। ଏହି ଯୋଗ୍ୟତା ଥିଲେ ତୁରନ୍ତ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏହି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି। ହିତାଧିକାରୀ ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଛୋଟ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। କୌଣସି ଛୋଟ କିମ୍ବା ମଧ୍ୟମ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏହାର ଫାଇଦା ନେଇପାରିବେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱନିଧି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର 50,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ତଥାପି ଏଥିପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଋଣ ଦେବ। ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ଠିକ ସମୟରେ ପରିଶୋଧ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ପୁନର୍ବାର 2 ଗୁଣା ଋଣ ପାଇବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ଯୋଜନା ଏବେ ଝିଅଙ୍କୁ ମିଳିବ 50,000 ଟଙ୍କା। ଫର୍ମ ପୂରଣ କରି ତୁରନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ। ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ଯୋଜନା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସରକାର ଝିଅମାନଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ନିକଟରେ ସରକାର ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସରକାର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଭାବେ 50,000 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ତଥା ସେମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ଏହି ଟଙ୍କା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ତାତିରୁ ମିଳିବନି ତ୍ରାହି, 5 ଦିନ ଯାଏଁ ଜଳିବ ଓଡ଼ିଶା। ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୁଳୁଗୁଳି କରିବ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ। 7 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି। ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ତାତିରୁ ମିଳିବନି ତ୍ରାହି, 5 ଦିନ ଯାଏଁ ଜଳିବ ଓଡ଼ିଶା। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା 4 ରୁ 6 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏଁ ବଢ଼ିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅସହ୍ୟ ତାତି ସହ ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳିରୁ ମିଳିବନି ନିସ୍ତାର। ଅସହ୍ୟ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ନେଇ 7 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର ଓ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳିରେ ଆଉଟପାଉଟ ହେବେ 11 ଜିଲ୍ଲାବାସୀ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। LICର ଏହି ସ୍କିମ୍ରେ କରନ୍ତୁ ନିବେଶ। 40 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଲା ପରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ମିଳିବ 12,000 ଟଙ୍କା ପେନସନ। ଅନେକ ଯୋଜନା ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ LIC ଦ୍ୱାରା ସମୟ ସମୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ନିକଟରେ ଲାଇଫ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କର୍ପୋରେସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୱାରା ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। LIC ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ସମସ୍ତ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ 40 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ଏହାର ଲାଭ ପାଇବେ। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ LIC ତରଫରୁ ମାସକୁ 12,000 ଟଙ୍କା ପେନସନ ଦିଆଯିବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଆଉ ମିଳିବ ନାହିଁ କୋଟକ ମହିନ୍ଦ୍ରାର କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ। RBI ନେଲା ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି। ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କୋଟକ ମହିନ୍ଦ୍ରା ବ୍ୟାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନେଇଛି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଅନଲାଇନ କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ କୋଟକ ମହିନ୍ଦ୍ରା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଖାତା ଖୋଲୁଥିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ RBI ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ RBI କୋଟକ ବ୍ୟାଙ୍କର ନୂତନ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ RBI କହିଛି ଯେ କୋଟକ ମହିନ୍ଦ୍ରା ବ୍ୟାଙ୍କର ପୁରୁଣା ଗ୍ରାହକ ଏବଂ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଆଧାର କାର୍ଡଧାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଶୀଘ୍ର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏହି କାମ, ନଚେତ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ। ଆଧାର କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଜରୁରୀ ଖବର, ଯାହା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଜରୁରୀ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ଅଛି ତେବେ ଆପଣ ଆଧାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନୂଆ ନିୟମ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଜରୁରୀ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭାବରେ ବିବେଚନା ହେଉଥିବା ଆଧାର କାର୍ଡ ସମୟ ସମୟରେ ଅପଡେଟ୍ କରାଯାଉଛି। ଏନେଇ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରାଧିକରଣ ଅର୍ଥାତ୍ UIDAI ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ମେ 1ରୁ ଦେଶରେ ଏହି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେବ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଭାବ। ମେ 1ରୁ ନୂଆ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ମାତ୍ର 5 ଦିନ ପରେ ଦେଶରେ ବହୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଯାହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ପକେଟ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରାଇଭେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁ ନିୟମ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଦାମ ବି ବଦଳିଯିବ। ଆପଣ ବି ମେ ମାସ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ କେଉଁ କେଉଁ କାମ ଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ ମାଙ୍କ ନାମ ରହିବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର
सरकार नहीं बड़ निष्पत्ति। तो दर्शक बंधु चलतु नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे। विकास हेउछि आमर परिचय 2036 सुधा ओडिशा हेब देशर 1 नंबर राज्य एपरि कहिले नवीन। आगु निर्वाचन थिबा बेले आजिठु प्रचार आरंभ करिसंती मुख्यमंत्री तथा बीजेडी सुप्रीमो नवीन पटनायक। निज निर्वाचन मंडली हिंजिलिरु प्रचार अभियान आरंभ करिसंती मुख्यमंत्री। आज हिंजिलिर समरझोल और शेरगढ़ रे दुटी जनसभा को संबोधन करने सह जोड़ी संख्यारे आशीर्वाद करंतु बोली लोकଙ୍କୁ कहिसंती बीजेडी सुप्रीमो नवीन पटनायक। विशाल जनसभा को संबोधन करी मुख्यमंत्री कहिसंती आपण माने एते खरारे आछंती सेति पई बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे। बढ़िला चीनी दर क्विंटाल पिछा 200 रु 300 टंका बढ़ी 4400 टंका रे पहुंचिला। देश रे गत किछि दिन होला अनेक खाद्य सामग्री दर बढ़िबारे लागिछि। एहारि भितरे जदि देखिबा चीनी दर भी क्विंटाल पिछा 200 रु 300 टंका बढ़ी जाइछि। पूर्वरु साधारण किसमर चीनी दाम क्विंटाल पिछा 3850 टंका थिला, एबे ताहा 4050 टंका रे पहुंची जाइछि। सेहि भली डबल फिल्टर चीनी दाम पूर्वरु क्विंटाल पिछा 4100 टंका थिबा बेले एबे ताहा 4400 टंका रे पहुंची जाइछि। एहा व्यतीत परिवहन खर्च मध्य क्विंटाल पिछा 250 रु 350 टंका बढ़ी जाइछि। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे। आउ भूल हेबो नाही एपरि कही पुणी क्षमा मागिले जोगगुरु रामदेव। सुप्रीम कोर्ट को चेतावनी परे जोगगुरु रामदेव एवं पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड परिचालना निर्देशक बालकृष्ण पुनर्बार बुधवार अर्थात एप्रिल 24 तारिख दिन विभ्रांतिकारी विज्ञापन मामलाରେ पुणी क्षमा मागिछंती। पतंजलि पक्षरु खबर कागजरे एक बिना शर्तमूलक क्षमा प्रार्थना करा जाइछि। न्यूज पेपर रे प्रकाशित क्षमा प्रार्थना रे कुआ जाइछे सुप्रीम कोर्ट रे मामला चलिछि। एहाकु दृष्टि रखी आमे एक कंपनी भाबरे एवं व्यक्तिगत भाबरे बिना शर्त रे क्षमा प्रार्थना करछु। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे। मे 6 रु ओजेई जानतु केबेठु मिलिबो एडमिट कार्ड। ओडिशा जुग्म प्रवेशिका परीक्षा 2024 रो छात्रछात्री आसना 27 तारिख रु एडमिट कार्ड डाउनलोड करि परिबे। एने ओजेई पक्षरु विज्ञप्ति सूची प्रकाश पाइछि। ओजेई परीक्षा आसना मे 6 तारिख रु आरंभ होई 10 मे रे शेष हेबो। एही परीक्षा संपूर्ण कंप्यूटर बेस करा जिवो। ओजेई परीक्षार एडमिट कार्ड एप्रिल 27 रे प्रदान करा जिवो। एडमिट कार्ड डाउनलोड करिबाकू प्रार्थी माने सेमानक आवेदन नंबर एवं पासवर्ड दे डाउनलोड करि परिबे। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे। राजधानी रे 94 टंका रे मिलुछि पेट्रोल। जानतु केउ सब स्थान रे बदलिला मूल्य। सारा देश रे पेट्रोल एवं डीजेल दर 100 ऊपर रहिथिया बेले ग्राहक एथिरे ह्रास करिबाकू दाबी करूछंती। तेबे निर्वाचन घड़ी चलिथिया बेले एबे गाड़ी चालक पई आसीछि एक बड़ खुशी खबर। आज पेट्रोल एवं डीजेल मूल्य रे बड़ धरणर परिवर्तन रेकर्ड करा जाइछि। राजधानी रे पेट्रोल दर 94 टंका रे बिक्री करा जाउछि। किछि राज्य रे एहार मूल्य अपरिवर्तित रहिथिया बेले भुवनेश्वर रे दाम परिवर्तन होइछि। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे। भारतर क्षेपणास्त्र शक्ति आहुरी वृद्धि पाइला। भय करिबे चीन एवं पाकिस्तान। देश निजर सामरिक सामर्थ्य को मजबूत करिबारे लागिछि। नूतन क्षेपणास्त्र परीक्षा करुछि भारत। भारतीय वायुसेना वर्तमान एक अनन्य क्षमता प्रदान करुथिबारु मेक इन इंडिया माध्यम रे बहु संख्यक इस्राएल क्षेपणास्त्र निर्माण करिबाकू योजना करुछि। भारत क्रमागत भाबरे निजर क्षेपणास्त्र शक्ति वृद्धि करिबारे लागिछि। देश निजर सामरिक सामर्थ्य को मजबूत करुछि एवं नूतन क्षेपणास्त्र परीक्षा करुछि। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे। सुना और रूपा दर खसिला। सुना 1500 रूपा 2500 कमिला। सुना और रूपा दर रे आज बड़ धरणर ह्रास देखिबाकू मिलिछि। भुवनेश्वर बाजार रे 10 ग्राम पिछा सुना दर गतकाली तुलना रे पाखापाखि 1500 रु 1600 टंका कमिथिया बेले रूपा दर किलोग्राम पिछा 2500 टंका कमिछि। यूरोप और मध्य प्राच्य रे भू राजनैतिक अस्थिरता कारणरू हुई बढ़ी आसुथिबा एही धातु दुईटीर दर रे आज देखा देथिबा बड़ धरणर ह्रास ग्राहक पई किछिटा आश्वस्ति आनिछि। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर उपरे। तो दर्शक बंधु प्रत्येक दिन एहिपरि सकाळर गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक देखिया पई आम चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। काहेकि ना प्रत्येक दिनर एपरि बछा बछा खबर गुड़िए आमे आपण मानक पई नेई करि आसुछु। जहार अपडेट आपण माने आम चैनल माध्यम रे पाई परिबे। तेनु चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को प्रेस करिया पई जमारो भूलंतु नाही। वीडियोटी को शेष पर्यंत देखिथिबारु आपन को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ।